Wadidaw, wadidaw, lihat ini teman-teman, berkumpul banyak kendaraan keren. Let's go, kita angkut ke atas truk tronton panjang. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada telur dino, sangat besar. Kita buka teman-teman. Widih, lihat, di dalamnya ada mobil-mobilan berwarna hijau. Ini Rocky. Rogi, aku sebuah bis super. Mantul sekali, sangat keren. Kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada bis Gani. Main nanti. Anak yang sangat lucu. Gani, cepat ke sini. Iya, aku datang. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, warna kuning, ada bis Lani. Lani, bangun. Mantap sekali, sangat keren. Kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada tank baja. Mantul sekali, kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada lokomotif kereta api klasik. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Mantap sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada tank baja. Mantul sekali, sangat keren. Kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada lokomotif kereta api Coco Charles. Mantap sekali, sangat keren. Kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada tank baja. Mantul sekali, sangat keren. Kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada helikopter. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Mantap sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada pesawat terbang. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Mantul sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil polisi. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada bis double decker. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada mobil polisi. Mantul sekali, kita angkut teman-teman. Sangat keren. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada bis telolet. Mantul sekali, kita angkut teman-teman. Sangat keren. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada pesawat terbang. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada lokomotif kereta api cepat. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Mantul sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada truk molen.
Sangat keren, kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada bis telolet. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada pesawat terbang. Mantap sekali, kita angkut teman-teman, sangat keren. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada bis oleng. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantul sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada truk tangki. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantul sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, brum brum, ada truk kontainer. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada pesawat terbang. Mantul sekali, kita angkut teman-teman, sangat keren. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada bis telolet. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantul sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada pesawat terbang. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada bis oleng. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantul sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada bis telolet. Mantap sekali, sangat keren, kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada motor ATV. Mantap sekali, sangat keren, kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil balap go-kart. Mantap sekali, kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil balap McQueen. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada mobil monster. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada bis telolet. Kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada mobil balap VW. Kita angkut teman-teman, sangat keren. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada truk molen. Kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada truk tangki. Mantul sekali, kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada lokomotif kereta api Thomas. Sangat
Sangat keren, kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada motor bajai. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada bis telolet. Mantap sekali, kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada truk kebersihan. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil keren. Kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil balap Lamborghini. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, brum 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 brum, ada mobil balap. Mantap sekali, kita angkut teman-teman, sangat keren. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada truk molen. Mantap sekali, sangat keren, kita angkut teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat ini teman-teman, berkumpul banyak kendaraan keren. Let's go, kita angkut. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada truk tambang. Mantap sekali, kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada ekskavator beko keruk. Kita angkut teman-teman, mantul sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada ekskavator pemecah batu. Mantul sekali, sangat keren, kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil ambulan. Mantap sekali, kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada truk tangga pemadam kebakaran. Kita angkut teman-teman, mantul sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil ambulan. Kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada truk pemadam kebakaran. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, warna kuning, ada ekskavator beko keruk.
Mantap sekali kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil loader. Mantul sekali kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada bulldozer. Mantul sekali kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil salender. Kali kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, warna merah, ada truk oleng. Kanan kiri, putar-putar jari. Kanan kiri, kanan kiri. Kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada truk oleng. Jago si tulang, boleh bakira. Mantap sekali kita angkut teman-teman, sangat keren. Wehehe, lihat ini teman-teman, warna merah, ada truk oleng. Kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada bis Tayo. Berteman lagi kan? Hore, aku senang. Mantap sekali kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada lokomotif kereta api Thomas. Sangat keren kita angkut teman-teman, mantul sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada lokomotif kereta api klasik. Kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada lokomotif kereta api Thomas. Sangat keren kita angkut teman-teman, mantul sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada mobil rudal. Mantap sekali kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada mobil rudal. Kita angkut teman-teman, mantul sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil ambulan. Mantap sekali kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada truk pemadam kebakaran. Sangat keren kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada motor polisi. Sangat keren kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada motor balap. Mantap sekali kita angkut teman-teman, sangat keren. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada mobil monster. Sangat keren kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada bis sekolah.
Sangat keren, kita angkut teman-teman. Mantap sekali. Wahai, lihat ini teman-teman. Ada mobil monster. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman. Ada motor trail. Kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wahai, lihat ini teman-teman, ada mobil monster. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada traktor sawah. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada motor balap. Kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada mobil monster. Mantul sekali, kita angkut teman-teman, sangat keren. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada mobil balap Formula One. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantul sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil forklift. Sekali, kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada truk kontainer. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantap sekali.